मेरे प्यारे नाजरीन, कुछ ऐसे ड्रामे भी होते हैं जिनका सिर्फ एक सीन लाखों लोगों को रुला देता है, जबकि कुछ ड्रामों के किरदार आज भी सोशल मीडिया पर मुसलसल ट्रेंड कर रहे हैं। आज मैं आपको ऐसे 10 पाकिस्तानी ड्रामों के बारे में बताने वाला हूं जो उस वक्त ऑन एयर है। हर अगला ड्रामा पहले से भी ज्यादा ताकतवर, जज्बाती और हैरानकुन होता जाएगा, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। ड्रामा सीरियल ज़ब्त ये जियो एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन ड्रामा है। इसकी राइटर साइमा अकराम चौधरी जबकि डायरेक्टर तहसीन खान है। सुच्चल अफजल, जूहा तौकीर और दानियाल खान इसके मरकजी किरदार हैं। कहानी एक ऐसी मोहब्बत की है जो खानदानी इख्तलाफात और छुपे हुए धोखों की वजह से बिखर जाती है। इसी दर्द के दौरान एक ऐसा शख्स सामने आता है जो हमेशा खामोशी से मोहब्बत करता रहा होता है। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें जज्बात को चीख कर नहीं बल्कि खामोशी और उन कही बातों के जरिए बयान किया गया है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मालूम होता है कि जो शख्स हमेशा दूर रहकर मोहब्बत करता रहा शायद वही सबसे ज्यादा सच्चा था। ड्रामा सीरियल तपिश ये ड्रामा हर पल जियो पर नशर हो रहा है और इसमें मुनीब भट्ट और लाइबा खान मरकजी किरदारों में हैं। इसकी राइटर रेहाना आफ्ताब जबकि डायरेक्टर अहमद भट्टी हैं। कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो अपनी अना और गुरूर में इस कदर डूबा हुआ है कि उसे लगता है कोई भी उसे बदल नहीं सकता। लेकिन जब एक सादा सी लड़की उसकी जिंदगी में आती है तो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल की दीवारें गिरने लगती हैं। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें मरकजी किरदार की तब्दीली बहुत कुदरती अंदाज में दिखाई गई है। किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं बल्कि हर चीज आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ती है। लेकिन असल मजा तो अभी शुरू हुआ है क्योंकि ड्रामा अभी इब्तदाई मराहिल में है और अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं ये हम टीवी का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसकी राइटर मैमूना अजीज जबकि डायरेक्टर साकिब जफर हैं। ये कहानी दो सौतेली बहनों की दुश्मनी पर मबनी है जहां मोहब्बत, हसद और माँ की तरफदारी उनके रिश्ते को टूटने के करीब ले आती है। मिर्जा जैन बेग और हिना तारिक ने मरकजी किरदारों में शानदार केमिस्ट्री दिखाई है। जो बात मुझे सबसे ज्यादा मुतासिर करती है वो ये है कि ये ड्रामा सिर्फ दुश्मनी नहीं दिखाता बल्कि ये भी बताता है कि बचपन की महरूमियां बड़े होने के बाद भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मोहब्बत दोनों बहनों को एक आखिरी फैसले पर मजबूर कर देती है। ड्रामा सीरियल मर्गे वफा ये ड्रामा हम टीवी पर नशर हो रहा है। इसकी कहानी आमना रियाज के नावल से ली गई है जबकि इसके डायरेक्टर इलियास कश्मीरी हैं। सबीना फारूक, उसामा खान और मिर्जा जैन बेग इसके मरकजी किरदार हैं। कहानी कजन्स के गिर्द घूमती है जिनकी जिंदगियां मोहब्बत, वफा और धोखे में उलझ जाती हैं। जो चीज़ इस ड्रामे को खास बनाती है वो ये है कि यहाँ कोई भी किरदार मुकम्मल तौर पर अच्छा या बुरा नहीं। हर किसी की अपनी मजबूरियां भी हैं और अपनी गलतियां भी। सबीना फारूक की अदाकारी में वो जज्बाती शिद्दत मौजूद है जो नाजिर को किरदार से जोड़ देती है। लेकिन असल दर्द तब शुरू होता है जब मालूम होता है कि जिसे आप अपना सबसे करीबी समझते थे वही आपको सबसे ज्यादा तोड़ देता है। ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर हो रहा है। इसकी राइटर सनम मेहंदी जरियाब जबकि डायरेक्टर महरीन जब्बार हैं। कहानी एक नौजवान डॉक्टर सानिया की है जो शादी के बाद ऐसे घर में आती है जो बाहर से बहुत जदीद और तालीम याफ्ता नजर आता है लेकिन अंदर से पाबंदियों और कंट्रोल से भरा हुआ होता है। कुबरा खान और शुजा असद मरकजी किरदारों में हैं। मुझे ये ड्रामा इसलिए बहुत पसंद आया क्योंकि ये उन तालीम याफ्ता खानदानों की मुनाफकत को बेनकाब करता है जहाँ पढ़ी लिखी बहू से अपना कैरियर छोड़ देने की तवक्को की जाती है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब सानिया खामोश रहने के बजाय सवाल उठाना शुरू कर देती है। ड्रामा सीरियल एक मोहब्बत और इस ड्रामे की राइटर फायजा इफ्तिखार जबकि डायरेक्टर फारूक रिंद है। कहानी एक तलाक याफ्ता सिंगल मदर की है जो अपनी जिंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश करती है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होती है जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। अहद रजा मीर और माया अली पहली बार एक साथ नजर आ रहे हैं और उनकी केमिस्ट्री वाकई लाजवाब महसूस होती है। मुझे ये ड्रामा इसलिए पसंद आया क्योंकि इसमें रिवायती हीरो नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो एहतराम, समझदारी और जज्बाती पुख्तगी की मिसाल बनता है। लेकिन असल मोड़ तब आता है जब मुआशरा उन दोनों के रिश्ते पर सवाल उठाना शुरू कर देता है। ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा ये हर पल जियो पर नशर हो रहा है। इसकी राइटर बीगल जबकि डायरेक्टर काशिफ निसार हैं। वही काशिफ निसार जिन्होंने 8 साल पहले रकीब जैसा बेहतरीन ड्रामा बनाया था। सहर खान इस ड्रामे के मरकजी किरदारों में शामिल है। कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी जिंदगी में वो सब कुछ होता है जिसकी मुआशरा इससे तवक्को नहीं करता और आहिस्ता आहिस्ता हर किरदार का एक नया राज सामने आता है। बीगल की तहरीर में हमेशा समाजी हकीकत और जज्बाती गहराई का हसीन इम्तिजाज देखने
دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں بھی وہی جادو برقرار ہے۔ کاشف نثار کی ہدایت کاری اتنی خوبصورت ہے کہ ہر منظر ایک جیتی جاگتی تصویر محسوس ہوتا ہے، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب پاکیزہ کو اپنے ماضی کا وہ راز معلوم ہوتا ہے جو اس کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل بس تیرا ساتھ ہو یہ ARY ایجیٹل پر نشر ہونے والا ڈرامہ ہے جس کی رائٹر سائرہ زاں ہے اور یہ ان کا آخری لکھا ہوا اسکرپٹ تھا۔ اس کے ڈائریکٹر قاسم علی مرید ہے۔ فرحان سعید اور ثنا جاوید اس کے مرکزی کرداروں میں ہیں۔ کہانی انس کی ہے جس نے بچپن ہی میں اپنے والدین کو کھو دیا اور اب اپنے ہی رشتہ داروں کے گھر میں ایک اجنبی بن کر رہ رہا ہے۔ جب اس کا پہلا ٹیزر آیا جس میں انس اپنے والدین کے ساتھ کھانا کھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں کوئی نہیں ہوتا، تو اس ایک منظر نے ہر کسی کا دل توڑ دیا تھا۔ فرحان سعید کی اداکاری میں ایسی خاموشی ہے جو خود بہت کچھ کہہ جاتی ہے، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب انس کی زندگی میں انسا آتی ہے اور اس گھر کی حقیقت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگتی ہے۔ ڈرامہ سیریل زنجیریں یہ ہم ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک بہترین ڈرامہ ہے جس کی رائٹر فرحت اشتیاق جبکہ ڈائریکٹر شہزاد کشمیری ہیں، وہی شہزاد کشمیری جنہوں نے یقین کا سفر جیسا شاہکار بنایا تھا۔ سجل علی، امیر گیلانی اور دانیال ظفر اس کے مرکزی کردار ہیں۔ کہانی ایک جاگیردارانہ نظام کے گرد گھومتی ہے جہاں خونی دشمنی کے درمیان محبت اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ سجل علی کی اداکاری واقعی شاندار ہے، انہوں نے اپنے کردار کی اندرونی کشمکش کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ خوبصورت پہاڑی مناظر میں فلمایا گیا یہ ڈرامہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ خاندانوں میں چھپے رازوں کی کہانی بھی بیان کرتا ہے، لیکن اصل موڑ تب آتا ہے جب روایت اور دل کی خواہش ایک دوسرے کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہمراہی یہ جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر ہونے والا ایک بہترین ڈرامہ ہے جس کے مرکزی کرداروں میں دانش تیمور اور حبا بخاری شامل ہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ جوڑی دیوانگی اور جان نثار جیسے کامیاب ڈراموں میں بے حد پسند کی جا چکی ہے۔ اس ڈرامے کی رائٹر زنجبیل عاصم شاہ جبکہ ڈائریکٹر بابر جاوید ہیں جو 12 سال بعد دوبارہ ہدایت کاری میں واپس آئے ہیں۔ کہانی سیان کی ہے جو دولت اور طاقت کے باوجود اندر سے بالکل تنہا ہے کیونکہ اسے اپنے والد کی محبت اور جذباتی سہارا کبھی نہیں ملا۔ پھر اس کی زندگی میں الف آتی ہے، ایک ڈاکٹر جو اپنی والدہ کے ریسٹورنٹ بزنس کو بھی سنبھال رہی ہوتی ہے۔ دونوں کے درمیان ایک ایسا رشتہ بنتا ہے جو خاندان کی خواہشات کے خلاف چلا جاتا ہے۔ یہ ڈرامہ کراچی، مری، ترکی، امریکہ اور لندن میں فلمایا گیا ہے جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن اصل وجہ جو اس ڈرامے کو سب سے خاص بناتی ہے وہ اس کی جذباتی کہانی ہے۔ ایک ایسے انسان کی داستان جس کے پاس سب کچھ ہے لیکن پھر بھی وہ صرف محبت اور اپنائیت کی تلاش میں در بدر پھرتا رہتا ہے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ تھے وہ 10 پاکستانی ڈرامے جو اس وقت آن ایئر ہیں اور اپنی جذباتی گہرائی، زبردست کہانی اور شاندار اداکاری کی وجہ سے ہر دیکھنے والے کے دل کو چھو رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ان میں سے آپ کا پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔